ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷей. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои карамода рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастад Toyota Camry D, Opel Astra G, Opel Vectra, Daewoo Nexi бо нархҳои арзон, Opel Sedan ва ҳастад дигар мошинои Corolla ва мошиное ки советски ҳам ҳастад. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкашто мекунем ва курси имрӯза 146 сомонӣ мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. То охираш тамошо кунем. марҳамат, рафтем. дӯстони азиз, ба диққати шумо мерасонем ки шахсоне ки мехоҳанд ки пересечения граница гузаранд, ба шумо тавсия метем компания Акай Баҳромро. ин ака таҷрибаи 10 солаи корӣ доранд, ки мошиношон мошинаи комфортни, мошинои солҳои 2011 ва 2012 доранд. Мошинои чанд намуд доранд, ки мақсад кадомиша худатон интихоб кунем. шумор аз территорияи Москва ва Московская област мегирад ва ба территорияи Қазоқистон бурда соқу саломат мебурад. мақсад ки аз территорияи Москва ай территорияи метро мкат гиҷое ки набошад обшим ҳамин территория омада худатон аз ҳамун ҷои хонатон, аз ҳамун ҷои кортон омада мегирад. мошиношон мошинои замонаи комфортна Wi-Fi, мақсад ки ҳамаш қоидави ҳастад. дута рақам ҳастад ки ҳар рақамошон кор мекунад. ҳар душта WhatsApp дорад. пересечения Акай Баҳром ҳастад, ки мақсад ки хидматсозии хуб доранд, ки опти корӣ доранд. марҳамат, ба шумо тавсия метавонем, метавонед ки аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. марҳамат, наисӣ. мегзарем ба қисми техникаҳои фурӯшӣ. якм мотороли фурӯшӣ ҳастад, ки срочно моторол нав солҳои намедонам 2018 ёки 19 солҳои нав мега аниқ солша намедонам. 5 та мегад аккумулятори пачка дора мега соҳибош краскаш нав ҳастад, радноя моторол мегад ҳолати беҳтарин состояние. нарша мега 15000 сомон ҳастад. бо срочно мегад бо муомила дорад ва моторол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. мотороли яъне ба заряд карди электрический. хоб аккумуляторош мегад гарантия карди пачка мега 5 та хай состояние мега беҳтарин, ҳамаш тайёр аст барои бор кашидан. шахсоне ки лозим аст ки мехарам, боз муомила дошта, рақамошон мегафон ҳастад, 24 соат кор мекунад. айни ҳол дар шаҳри Бухтарда қарор дорад. кадоме ки матлуб халки бошад, марҳамат занг занед ва қачон муомила кунед. срочная муомила дошта 15000 сомон савдо мешавад. марҳамат, тамос гиред. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад, ки ВАЗ 2107 срочна. соли бори 2008 сол ҳастад, ки сӯизфурӯш бензини холӣ, объем мотор 1.7 литр, коробка механика, состояние мошин мега нахаду. мошин мега 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, аккумулятори нав дорад, балоншон мега нав ҳастад, свети сафед, номеро транзит. ҳуҷҷат, аккумулятор нав, балон нав, свети сафед. хоб нархи мошина мега 20 та мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. ВАЗ 2107 состоянияи хуб, 20 та нархаш бо савдо дошта. кадоме ки маъқул аст, кадоме ки мехарам, марҳамат, рақамошон ҳаст, мегафон кор мекунад. метавонед маълумотои пурраша аз худашон гирен. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан агар дошта бошед, марҳамат, сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои аввали видео да буд ҳамуда рӯй кунем, мо рекламаш мекунем, лайкора гузорем. мегзарем ба сеҳ мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад, ки Mercedes-Benz C-класс сечка объёмни. соли бори 1998 ҳастад, ки ҳамгаз ҳам бензин кор мекунад, объём моториш 1.8 литр, коробка механика, состояние мошин мега нахаду тенҷай. мошин дута электропакет, радной краска, салон тоза, диска, хай мошин мега ҳолати корида ҳастад, мақсад ки кадоме то ки мехарем бо маълумотои пурраша мегирем. нархи мошина мега 65 та мегем бо муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар пойтахт. нашод танировка ва ҳуҷҷаташ ягон чи гуфтагӣ нестад. марҳамат, шахсони харидор бо асбобашо гирем. моторшона ки нагуфтен аниқ 1.8 ёки 2 боша, барое ки ҳамҷаша камтар маълумотша дуруст навистагӣ нестад. касе ки мехаред, мақсад ки мошин маъқул натонад, рақамошон ҳаст, мегафон, метавонед маълумоти пурраша гиред. нарх 65 та савдо дорад. марҳамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад, ки Toyota Camry D SK. соли бори 2007 сол ҳастад, ки сӯизфурӯш мегӯяд, ки бензин, объём мотор 2.4 литр, коробка автомат, состояние мошин мега нахаду. мошин мегӯяд
SK Fulano зада мега хай маълумотои пурраша мегирем. Танировкаш мегад то моҳи апрела салон кожа люк дорад хай мошинча мегад нахаду нешин нашуд арзон каданша ягон чи гуфтагӣ нест мумкин нархи арзон ша ё мумкин нархи ахир ша ё ки арзон мекунад нагуфтиам нархи мошин ҳамагӣ 105,000 сомонӣ мошин баъдон дар территория Душанбеда қарор дорад. خب کدومی که میخرم معقولش که باشه مرامت زنگ زنید و معلومات چه گیرید. دوستان عزیز التماس میگه بیهوده ناراحت نکنید چون که آدمانی کارگر میگه فقط خریدارای انیق خیلی خلاصه نکنید مقصد باید زنگ زنید. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی اوپل وکترا آ سویتوی ویشنوی اولوچگی سال برای 1993 است که همگاز زام بنزینش کار میکنه آبی موتورش 1.6 لیتر پلاستوی коробка механика 3 سال ماشین میگه نخدوای ماشین 4 دیسک‌های فاسونچای سیاه داره سالنش چخور زدگی ماگنیتوفون خیلی ماشینچا میگه نخدا حالت کوریده یعنی سوزه نرخ ماشین میگه 15000 میگن با کانتر معامله میکنه و ماشین قرار داره در نوعیه خراسان با запас کم داشته 15000 سومانی معامله داشته ماشین در نوعیه خراسان رقمشون بیلینه کسی که مقصد معامله مقصد که معقوله که میخره میتونه زنگ زنه. و دوستان عزیز از کدام مارکای ماشینی که با شما لازم است در تگ ویدیو ما نویسید اگر که ما یافتیم در ویدیو آینده برای شما پیشکش کرده ویدیو میکنیم. میگذاریم با ششم ماشین فروشی هست که اوپل استراجی در کوزه سیدانش سال برای 1998 است که همگاز زام بنزین کار میکنه آبی موتور 1.6 لیتر коробка автомат سایستری ماشین میگه نخدوای ماشین میگه 4 تا электропакет, кондиционер, обогрев сидений, мультирул, 4 та балоншам навастай. Общий мошинча мега тайёр ҳамаи комфорта доштай. Нархи мошина мега 48 та мегем боз камтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар Душанбеда. 48 та муомила дошта рақамошон аст мегафон. Кайсида ки мақсад маъқул аст, интереси аст, маромат занг занед ва маълумотша гиред. Аз бораи ҳуҷҷатҳои мошин ягон чӣ гуфтагӣ нест ва номерашам транзит даҳед. فقط میگه سرچ را آدمانی خریداری انیق میتونن که در رقم پیموده تماس گیرن. میگذاریم با هفتم ماشین فروشی نوبتی است که مرسدس بنز سی کلاس هچکای نرخی ارزان سال برای 1995 است که همگاز زام بنزین کار میکنه آبی موتور 1.8 لیتر коробка مکانیکا سایستری ماشین میگه نخدوای ماشین میگه 4 تا بالونی 80% گاز بنزین میگه کار میکنه 2 تا الکتروپاکت دارد خیلی ماشین حالتی خوبی تکنیکی داره نمره ترانزیت و 4 دیسکا نرخ ماشین میگه 35000 میگن با معامله میکنه و ماشین قرار دارد عین حال در شهر خوجند بوستونی خریداری انیق باشه میگه عین نزدیک کاپوت ماشینه که در پیش ماشین معامله دارد. خب این همین رقمای TCL تاجیکستان است که رقمای صاحب شونه کسی که مقصد لازم باشد مقصد خریدار که باشد میتونه زنگ زده و معلومات پرش از خودشون گرفت. فقط لایک را گذارید فراموش نکنید و سیلکای نواری ما رو در ایمو واتساپ در کجا که میتونیم سیلکاش پادلساش کنیم. میگذاریم با هشتم ماشین فروشی است که سروچنای اوپل хетчбек سال برای 1994 است که همگاز زام بنزین کار میکنه آبی موتور 1.6 لیتر коробка مکانیکا سایستری ماشین میگه نخدوای ماشین 9 ماه دیگه حجت داره خدوای کدگی است ماشین میگه خیلی سایستری است نزوری زور نبیزی موتور коробка خدوای میگه سود است 9 ماه حجت. خب نرخ ماشین میگه 20000 میگن با معامله میکنه و ماشین در تریتوریا دوشنبه عین حال قرار دارد 94 سال است نرخش 20 تا معامله داشته رقمشون است مگافون کدوم یک لازم است مرامت میتونن تماس گیرید. میگذاریم با نه ماشین فروشی است که تویوتا کرولا با نرخ ارزان نمیدونم که برای چی ارزان سال برای 2006 سال سویچوریش گاز بنزین موتور 1.6 لیتر коробка مکانیکا ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکا میگه سویبوش نشد حجت یگون چی گفتگی نیست نشد پوشیدگی و راسخودش نگفته فقط سوی ماشین گفتگی ماشین میگه سوزای تنجای نمره ترانزیت نرخ ماشین میگه 50000 است با معامله داشته و ماشین عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه ده 50000 سومانی رقمش است بیلای ماشین در دوشنبه کدوم میده که مقصد که معقول خریدار که هستند مرامت زنگ زنید. میگذاریم با ده ماشین فروشی است که سروچنای دایو نکسی با نرخ ارزان سال برای 1995 است که همگاز زام بنزین کار میکنه آبی موتور 1.6 لیتر коробка مکانیکا سایستری ماشین میگه نخدو ماشین میگه نزور نبیزی حالت میانه دایو نکسی حالت میانه ده
мошини хай балоншам средния свети сафеда нашуд ҳуҷҷат гучи нагуфтем ва мошина мега нархаш 8000 сомон аст мега бо хай қачун муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Клобда 8000 аст ки нархи арзон 95 сол дар шаҳри Клоб рақамош аст Вавилон кайзда ки мақсад маъқул аст метавонед занг занед ва маълумот гирен ва ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.